अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी खान, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बोल पिंडी बोल। नाज़रीन, आज हम इस ज़मीन जिसके ऊपर हम चलते हैं और जिस पर रंग बिरंगे पौधे, हवानात, नबातात और इतनी खूबसूरत दरिया और चरागाहें हैं, आज हम इसकी बात करते हैं। ज़मीन के ऊपर तो लामतनुह आपने रंग देखे, जानवर देखे, चरिंद परिंद देखे, और इंसान भरपूर इससे ज़मीन की टॉप मोस्ट सरफेस से फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन इसके नीचे क्या है, आज हम उसके ऊपर बात करते हैं। नाज़रीन, साइंसदानों के एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक अगर ज़मीन के एक हिस्से से हम ड्रिल करना शुरू करें और दूसरे हिस्से से निकल जाएं तो हमें 6000 किलोमीटर लंबा सुराख करना पड़ेगा। और अव्वल तो ऐसा सुराख नामुमकिन है कि हम करें और ज़मीन के दूसरे हिस्से से निकल जाएं। इसकी बहुत सी वजूहात हैं कि ऐसा सुराख का होना, ऐसे होल का होना क्यों नामुमकिन है। सबसे बड़ी वजह तो नाज़रीन ये है कि ज़मीन का जो प्रेशर होगा वो किसी भी इस किस्म की ड्रिलिंग को नाकाम बना देगा। और जैसा आप जानते हैं, अक्सर आतिशफ़शां के ज़रिए से लावा निकलता है। लावा क्या है, ये गर्म पिघली हुई धातें हैं और पत्थर हैं, और यहाँ का टेम्परेचर नीचे का इतना ज़्यादा होगा कि वो कोई भी किसी भी किस्म की ड्रिलिंग इक्विपमेंट को बिल्कुल प्लास्टिक की तरह बना देगा, और जो उस लावे में जाते ही मेल्ट हो जाएगा। अभी तक इंसान ने कोई ऐसी चीज़ तो बनाई नहीं जो इस लावे में से होकर गुजर सके। लावे का यूजुअल दर्जा हरारत आपको मालूम है कि 3600 से 5000 सेंटीग्रेड है, और ये तकरीबन इतना ही दर्जा हरारत है जितना कि सूरज की सतह के ऊपर है। तो इसमें किसी भी चीज़ की सर्वाइवल जो है वो नामुमकिन है। ज़मीन की सतह को साइंसदानों ने 4 हिस्सों पर तकसीम किया है। ये जिस हिस्से पर इंसान खेती बाड़ी कर रहा है, सड़कें बना रहा है, कारखाने और फैक्ट्रियाँ लगा रहा है और अपनी बड़ी बड़ी बुलंद वाला बिल्डिंग्स बना रहा है, इस सतह को आउटर क्रस्ट कहते हैं। और इसी पर हमारी सारी ज़िंदगी की चहल पहल है। इससे नीचे वाली सतह को मेंटल कहते हैं, और उससे नीचे आउटर कोर, और उससे नीचे फिर इनर कोर है। नाज़रीन, अगर ज़मीन से जैसे जैसे हम खुदाई करते जाएं तो ज़मीन के नीचे, मैंने जैसा आपको बताया, दर्जा हरारत भी बढ़ता जाएगा और साथ साथ प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। अगर आपको एक सादा तरीन मिसाल दी जाए, और अगर मैं आपको एक सादा तरीन मिसाल से समझा सकूं, अगर हम ज़मीन में 1200 किलोमीटर की ड्रिलिंग कर लें किसी तरह और नीचे 1200 किलोमीटर नीचे चले जाएं, तो यूँ समझिएगा कि एक इंसान पर इतना प्रेशर होगा जितना उसके सर पर 130 हाथी खड़े हुए हों। और ये बहुत बड़ा प्रेशर है और इसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और लेकिन एक होल है ज़मीन में जो अब तक हम कर चुके हैं, और ये सबसे बड़ा होल है, और ये सिर्फ 12 किलोमीटर है, और ये रूस के इलाके में कोला सुपर डीप जिस बोर कहते हैं इसको, या होल कहते हैं इसको, वो है। ये 1970 में किया गया, और इसकी गहराई जो है वो 4,02,030 फीट के गहरा है। और इस गहराई में जब ड्रिलिंग की गई, और इससे पहले तो इंसान इस गहराई तक पहुंच ही नहीं पाया, तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हमारे नॉलेज में आई। ज़मीन की नीचे क्या है, साइंसदान इस बारे में मुख्तलिफ़ अंदाज़े लगाते हैं, और कहा जाता है कि ज़मीन के नीचे भी बड़े बड़े पहाड़ हैं। ये मेंटल के नीचे और ऊपर पहाड़ हो सकते हैं, और इसके नीचे मज़ीद गहराई में लावा है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ज़मीन जो अपनी मादनियात और दूसरी चीज़ें जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और सरेदस्त जिसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग तो पानी है। और पानी आप देखते हैं शहरों में जहाँ पे पंप्स के ज़रिए पहुँचाया जाता है, वहाँ ज़मीन में ड्रिलिंग करके भी हम पानी निकालते हैं। तो पानी की सतह और पानी का जो ज़मीन से बरामद होना है, जो नीचे पानी के दरिया हैं ज़मीन में, ये हर इलाके में मुख्तलिफ़ लेवल तक हो सकते हैं। बाज़ इलाके जो सतह समंदर के करीब होते हैं, वहाँ पानी का लेवल बहुत ऊपर है, और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पानी कुछ गहराई में मिलेगा। आज तक जितनी भी हमने ड्रिलिंग की ज़मीन के अंदर, और जो ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में पानी निकाला, वो 4 से 4.5 किलोमीटर की डेप्थ से निकला पानी। इससे नीचे पानी नहीं, इससे नीचे फिर पथरीली ज़मीन शुरू हो जाती है। नाज़रीन, एक और बात जो यकीनन आपके लिए हैरत का बाइस होगी, जैसे हमारे सतह ज़मीन के ऊपर बड़े बड़े समंदर हैं, बहरुल काहिल, बहर ओकियानूस, बहरा अरब वगैरह,
تو زمین کے نیچے سائنسدانوں نے یہ بات بھی دریافت کی کہ تقریباً 400 میل کی گہرائی میں ایک اور بڑا سمندر ہے، اور یہ بہت بڑا سمندر ہے، اور یہ ہمارے باہر جو بہنے والے سمندر ہیں ان سے کہیں بڑا ہے۔ لیکن اب بات کرتے ہیں پیٹرول کی، اور ہم زمین سے پیٹرول بھی نکالتے ہیں، اور پیٹرول جو ہے اس کی ڈرلنگ جو ہوتی ہے وہ مختلف علاقوں میں مختلف ہے، تقریباً 1000 فیٹ سے لے کر 30,000 فیٹ تک مختلف علاقوں میں پیٹرول نکل رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین جب جو ہم نیچے جاتے ہیں تو اور بھی معدنیات نکلتی ہیں، ان کی پھر کبھی بات کریں گے۔ ناظرین آج تک زمین کی گہرائی سے ملنے والی جو چیز ہے جو انسان کو ملی وہ ایک ہیرا ہے۔ افریقہ کے ملک بوٹسوانا سے ایک ہیرا ملا، اور سائنسدانوں کے محتاط اندازے کے مطابق یہ ہیرا نامعلوم وجوہات کی بنا پر زمین کی سطح تک آ گیا اور کسی نہ کسی طور پر دریافت ہو گیا۔ اور یہ ہیرا ناظرین زمین کے نیچے 400 سے لے کر 600 میل کی گہرائی میں زمین کے دباؤ کی وجہ سے بنا، اور سائنسدان اس پر تحقیق کر رہے ہیں کہ اتنی گہرائی سے یہ کب اور کیسے اوپر آیا۔ اس کے اوپر دریافت ہونے کی جو بڑی وجہ ہو سکتی ہے وہ کسی ٹائم لاوے کی وجہ سے یہ اس کے ساتھ بہہ کر باہر آ گیا۔ ناظرین میساچوسٹس انسٹیٹیوٹ کی ایک حالیہ تحقیق کے مطابق زمین کی سطح سے 150 سے لے کر 240 کلومیٹر کی گہرائی میں کھربوں ٹن ہیروں کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور پھر جب یہ کھربوں ٹن ہے تو آپ اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ فی الحال تو اس کا حاصل کرنا ناممکن ہے، لیکن تحقیق جاری ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے 20 سے 25 سالوں میں کوئی نہ کوئی ایسی ڈرلنگ ایکوپمنٹ انسان بنانے میں کامیاب ہو جائے گا جو اتنی گہرائی تک جا سکے۔ ناظرین یہ کرسٹ کی جو لیئر ہے جس پر ہم لوگ رہ رہے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، یہ تقریباً 1 سے لے کر 100 کلومیٹر تک گہری ہے، اس کو سائنٹسٹ نے کرسٹ کا نام دیا۔ اور اس کے بعد جو مینٹل ہے وہ تقریباً 2800 کلومیٹر تک اس کی گہرائی ہے۔ اور اس مینٹل کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ لیکوڈ ہے جسے آؤٹر کور کہتے ہیں، یہ لیکوڈ پر مشتمل ہے، لاوا ہے اور مولٹن میٹلز ہیں اور اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں۔ یہ لاوا اسی میں سے نکل کر باہر آتا ہے، جو اس سے نیچے ناظرین سالڈ ہے، اور اس سالڈ جو سرفیس ہے اس کو ہم انر کور کہتے ہیں۔ اور یہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 6000 سے لے کر 6200-6300 کلومیٹر کی گہرائی میں ہے۔ ناظرین اگر ہم زمین کے ایک حصے میں ہول کرنا شروع کریں اس خواہش کے ساتھ کہ میں نے زمین کے دوسرے حصے سے نکلنا ہے، تو مجھے تقریباً 12500 کلومیٹر لمبا ہول کرنا پڑے گا، اور ایسا ہول اول تو ناممکن ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ناظرین زلزلوں پر تحقیق کرنے والے سائنسدانوں نے یہ بات دریافت کی ہے کہ زمین کی گہرائی کے نیچے ایک پگھلے ہوئے کاربن کی ایک بہت بڑی جھیل ہے، اور یہ جھیل ان کے اندازے کے مطابق 18 لاکھ مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے، اور یہ بڑے بڑے ملکوں سے زیادہ 18 لاکھ مربع کلومیٹر کا رقبہ جو ہے وہ بڑے بڑے ملکوں سے زیادہ ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی طور پہ یہ پھٹ جائے یا ڈسٹرب ہو جائے تو اس سے خوفناک تباہی آ سکتی ہے، لیکن کیونکہ یہ بہت گہرائی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو زمین کی بناوٹ کی ساخت اس طرح ہے کہ یہ بہت زیادہ پریشر میں ہے، کوئی بہت ہی ہولناک قسم کا زلزلہ اس کو تھوڑا سا ڈسٹرب تو کر سکتا ہے، لیکن ایک خدشہ ہے کہ کہیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے مایع جو ہے کاربن وہ اگر ڈسٹرب ہوا تو اس سے خوفناک تباہی آ سکتی ہے۔ تو ناظرین امید ہے یہ چھوٹی سی ایپیسوڈ آپ کو زمین کی اوپر پسند آئے گی، اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل بول پنڈی بول۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ، اور جاتے جاتے سبسکرائب اور لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارا آنے والا ویلاگ آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔